Denis Peričić. Pekel na zemlji. Varaždin, travanj, 1999 666 L. Z velikom larmom pred publikum zide Petrica Kerempuh ze svojom kazališnom družbom. Pisanim odorami, fu, 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 i svakojakom rekvizitarijom. Zidu dol skočijah i začneju postavljati pozornico. Pred publikum zide Petrica Kerempuh. Štovani publikum! Draga kuma, dragi kum, posluhnite kaj reći imam i kaj o svemu temu štimam. Petrica sem Kerempuh, z Varaždina sem dobri duh, svetski bil sem potepuh. Zato išćem vaš posluh. Honora imejte ve, da pripečenje vidite, čudnovitu, strašnu priču, složenu po Denisu Peričiću profesoriju, kije ne je smislil nju, tu istinitu priliku o farniku i hude gliku, Ki se s pekla zdigel je, da bi ljude požel se. Prisluhnite, Polukajte, kaj ti takšne gerdosti moraju se zopet zbiti. Na znanje vam i ravnanje dajemo to prikazanje. s podukom ovim. Hopa! Citira se pesnik Dante. Naš put je dolgi i po njemu se teško stupa. Poantuš od Dantea, komedija divina. Kerempuh ne stane. Jen del pozornice se zakmiči, a onda se opet osvetli. Prolobuš na nebu. Na sceni vidimo od velikih kulis sklepanu dvoranu kak ti u nekakvoj raskošnoj palači. Na stenama su namalani kipci svetih ocov. U središtu sedi tadašnji papa. Poleg pape se zdigne šef protokola. Njegova svetost. Njegova svetost. Njegova svetost. Njegova svetost. Za obraćanje i ponizno prosiju, kardinal sa kraja dr. Josef Rezinger, pročelnik upravnega odbora za znanost, kulturu, šport i informiranje. Njegova svetost. Za obraćanje i ponizno prosiju, kardinal sa kraja dr. Josef Rezinger, pročelnik upravnega odbora za znanost, kulturu, šport. Njegova svetost. Za obraćanje ih ponizno prosiju. Kardinal sa kraja dr. Josef Rezinger, pročelnik upravnega odbora za znanost, kulturu, šport i informiranje pri Sveti stolici. Iž njimi biho trahe. Test cenjeni zvezdoznanec. Prepoštovana gospoda su... Skrati već jedan put.
Ajde, dečki. Rečite. Ti. Šije, moja! Nek vam sve obrazloži doktor Biho Trahe. Njegova svetost, molim njih da oberneju pozornost na sledeće. A kad je? Rastegne veliku kartu neba i kaže po njoj. Kak su naši opščutljivi instrumentuši zabiležili. U ovom delu vesmira. Ali i gliblje, tam di nam niti joke ne mre seći niti prek teleskopuša, pripetila se eksplozija neverojatnih razmerov. Mislimo da se jedna zvezda tak brzo zarotjerala da joj se središća obertalo brže nek kora, pak je puknula i raspersnula se i sa sobom pogoltnula dober del vesmira. Sad čez celi vesmir putuje strašna sila, ki se oslobodila v eksploziji. A kakšna sila? Nismo sigurni. Ne. Znamo da je sila nevidljiva. I da ima magnetskog karaktera privlačuvanja stvari. Da. A je ta sila stigla k nami? Ne znamo gda bo se to dogodilo. Pa zake nam je onda treba biti uznemireni? Zato njegova svetost, kad bi takšna sila mogla neke vun zemlje spuknuti. A kak spuknuti meni? Jasno je. Tak. Se mora kaj napraviti? Probuš na zemlji. Pred cirkvom se skuplja mnogo ljudi. Spervično je moguće vidjeti kaj se dogaja. Kaj se dogaja? Zakaj je toliko zainteresirani? Kaj se dogaja? Kaj bilo? Ne! Undar središća skupine zida jedan človek, gledajuć u svojega dlana. Ne! Kaj ti je povedala? Ma pusti, sve su to bedaridije. Postao bum bogati! Manjši del ljudi pojde za njima. Krug se otpre i nutri vidimo ciganicu. Čita sudbinu s dlana. A daj meni pročitaj sudbinu s dlane. Nema šanse, ne bo ona nikaj spročitala. A daj meni pročitaj sudbinu. Mi! Svi u red. Inače ću da odem iz ovih stopa. I nikada više neću da se vratim. Kad su svi stali vreda, krug se otpre i nutri vidimo ciganicu. Stara je, ali ne je Gerda. Na glavi ima rubec, kak ti zagorski. I na sebi ima haljinu na kojoj su zašite zvezde. Jezuš kak je fajtna. Bog te pite otkud dohaja. Mor ti s Indije? A ste čuli da je stara najmanj 200 let? Ni moguće.
neki su je stari ljudi vidjeli pri nami još gda su bili mala deca. Jezuš, dragi. Onda je došel mali dečec, šter je htel znati kakova bude njegova sudbina. A to je bil mali Mihalj Mendušić, šteri posle bude postal farnik. Ja hoćem znati kakova bude moja sudbina. Ciganica polevko zeme dečecovo roko. Lukala je dolgo i dolgo i sve se bolj hudo držala. Lukala je i lukala. I vidla je. Pekel na zemlji, Pripečenje prvo, Slika prva. cirkvi. pozornica je složena tak da je v prvemu planu Mihalj Mendušić za oltarom. Ispred su verniki. Mihalju pomaže ministrant Ivek. Moli se euharistijska molitva. Gospodin s vami, I s duhom tvojim. Gori srca. Mamo pri gospodinu. Budu nekaj zazveni. Mihalj malce postane motreć po cirkvi. Kak niš ne videl nas stavi. hvala dajmo gospodinu Bogu našemu. Je, dostojno je i pravedno. Zopet čuti je zvok. Ves napeti. Skračujuć procedoro. Svet, gospodin Sabaot, Hosana u visini. Svi pogledaju natrag, gdje je pri škreblici stajala jedna vernica. Sva splašena i javkajoča. Lukala je prema gore. Mihaj pogleda prema gore. Na stropu su bili penezi. Mihaj napravi gerdolice. Jezuš, dragi farnik, na stropa su se zakelili penezi. U sljedećem momentu sve železne stvari začneju leteti v zrak. Cuk, 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 cuk. Penezi, kluči, prstani. Na stolu skoči kaleš. Hiti se za stola. I zakotjerila se po podu cirkve. Mihaj ga proba prijetiti. Ali ostao lukati u svoje prazne dlane. Za Mihaljevim hrbtom s čvrste konstrukcije stergne se železni križ. Spodni del, šteri ni bil zabit, nagne se na jednu stranu i zarotjera se okoli svog središća. Nije uspjel se cijeli ščupati, tak da je ostal viseti naopak. Svi su gledali u farnika. Nikdo nije rekao ni reči. A
Farnik je i dale lukal u svoje prazne dlane. Pekel na zemlji. Pripečenje prvo, Slika druga. Pekel! Luč se vučke i na sceni vidimo jedan veliki pano. na panovu je narisano sledeće. Jeruzalem. 3 zvijeri, gepard, lav i vučica. Pojava Vergilija. Mračna šuma. Brijeg. Paklena vrata. Da se ovo čudo v cirkvi zbivle, vesmirska sila v peklu prebivle. Prešla je čez brega kaj da ga ni, hrč, predrlava Herontov predor črni, hrč, zišla je v limba. Prehitila je ljubavnike. Roždrljivce. Škerce. Krivoverce, rasipnike, srdlivce, čez jognene pa kiše, dverce niz ponora i prišla je baš kak ti glista do prvog Simonista. Bok. Pak do Vračov, Huškačov, Hipokritov, falšnih prerokov, falšnih savjetnikov, lupežov, prevarantov, sve do spredelanih penezih tvercev. Pozdravili su ju veselo jer su znali da buvun spavila paklensko im večnost celo u obličju Lucifera. Pauza. Pauza. Pekel na zemlji. Pripečenje drugo. Slika prva. Parni dvor. Sila. Vražja sila. Farni dvor. Odeja Mihalja Mendušića.
Farnik sedi i čkomeć razmišlja. Onda poluka gore i na stropu vidi ključa magnetski zakelenega za njega. Jezuš. Zeme papira i pero i začme pisati. Prepoštuvana njegova vuzoritost, gospon biškup Zagrebački. Prosim vas u najglibokejšoj poniznosti i najvekšoj žurnosti, kaj pomorete. Kaj ti bu naši fari, na delo su nam prišle sile, šterih nam delovanja ne je moguće razmeti. A još te manjše rastirati. Ove sile delale su velikih nereda v cirkvi, kaj na vernike ima vrlo strašljivlega i vse skup negativnega vučinka. Stega vas prosim za saveta, pitizaciju, a po potrebući i egzorcizmuša. Vaš sluga pokorni, Mihalj Mendušić, farnik Stupnički. Kuc. Hvaljen Jezuš i Marija, gospon velečasni. Na veke i veka. Gospon velečasni, ja ne znam kaj bi trebalo napraviti. Ivek, kaj pak ti je? Gospon velečasni, ja sam, svi smo malčice uznemireni. Sve bu dobro, Ivek. Dajem ti svoju reč. Nego, ovo budeš mi otpelal v Zagreba, k biškupu. Budem velečasni, budem. Za ovo pripečenje zasigurno obstaja nekako logično, razumno rastolmačenje. Pa ne bojiš se vada da budete na putu prestregle nekakve horde demonovi? Ma ne bojim se, kaj bi se bojao. Daj mi skini ovega ključa za stropa. Ti si mlajši i pametnejši od mene. Na, tam su ti lojtre. Budem velečasni, budem. Ali velečasni, htio sam vam reći da su se kod prozora skupili ljudi. Hoću čuti vašu reč. Je, znam Ivek. Znam. Kaj se događa? Gdje je farnik? Kaj sad s farnikom deli? Kaj se događa? Verniki! Ono čemu smo vjutro bili sedoki u naši fari, zasigurno nije ništ lepega, ni ništ dobrega. Niš lepega, niš dobrega. Ja razmem vašu zaskerblenost. I ne bom nigdar razmel, ako bude to bu vami oslabilo vašu veru i duhovnu snagu. Nikada! Ja sam poslal tekliča u Zagreb k preuzvišenomu gospodu biškupu, šteri bu se konzultiral s vučenim ljudmi i oni buju našli rešenja. Ja znam da je ovo još jedan testuš za vašu veru, koja mora ostati još vekša i još jakša. Stega, ponavljajte svi za menom. U ime Otca, U ime Otca i Sina, i Sina i Duha, i Duha Svetoga. Svetoga. Amen. Amen. Otec naš, što jesi na nebesi, naj se sveti ime Tvoje, dojdi kraljestvo Tvoje, vola Tvoja, na nebu, tak i na zemlji. Kruh naš svakdajni, daj nam danas. Kiša iz zemlje pada! za zemlje curi! I vun zbavi nas od hudega. Amen.
Ne ideš ti nikam. Pripravi mi kojna. Pa farnik, dajte da barem s vama idem do Zagreba, pa neke bi vas moglo presresti na putu. Ne idek. Ovo budem moral rešiti sam. Jezuš, dragi. Dobar večer. Dobar večer, velečasni. Dobar večer, gospod. Velečasni. Kam pak se žurite tak kesto na pot? A znate da tu ima i razbojnikov? A je, čul sam, ali razbojniki su mi u ovome momentu zadnja skerb. Imam vrlo važnega posla v biškupiji. Velečasni. Morti budu u biškupiji spali kad vi dojdete tam. Ali morate prespavati tu na mojem imajnu. Ovo je sve, kak bi se reklo, moja fara. Hvala vam lepa, ali zbila mi se žuri v Zagreba. Onda mi je zbilam žal. Vupam se da bute me posetili kad se bute vraćali. Dojdite i vi k meni, vstupnika. Srećan put. Bog vas blagoslovil. Mihaj! A znaš ti kada je ciganica vidla u tvojemu dlanu? Ovo, Mihaj. Ovo je videla. Koji na nik rastrgne kaputa, raširi velikanske kreluti, s kojima začne mahati. Spod kaputa zleti par loncov krvavega droba. Šariku špricaju kojne. Kojni pobegneju od straha. Mihaj! Jebo ti paš mater, da ti imam paš mater, pička ti materina, ti vešćanski se gnoj! Koji na nik se zdigne v zrak. Začne rigati ognja. Skuri jendel grmov i granj. Mihaj se skrije za drvesja i se to gledi. Koji na nik dojde do stupa. Začne rigati ognja na njega. Stup, šter je bilo od leda, začne se rastapati, ispod njim se otpre velikanska jama. Z jame se čuju takvi krikovi, kaj da svi mrtvaci paklenski tuliju. Koji na nik se hiti v jamu. Z jame se zdiže Lucifer. To je začal govoriti sa svemi trimi glavimi, tak da se niš ne razume. Jesi ti srećan? Jesi ti srećan? Štel si znati kakšna bu tvoja sudbina? Pa kaj ti ne znaš da smrtni ljudi ne smeju znati kakšna bude njihova sudbina? Ajde, prestani s tebi svinjarijami. Imam boljšega predloga. Predlog je sljedeći. Postani moj službenik i širil buš mojo vero.
Bedak! To ciganica sigurno nije vidjela. A kaj je onda vidjela? Vidjela je da ne buš nigdar tak lepi kak si bil unda, gda si se strovalil v podzemle. Lucifer se uvredil. Začeli rigati ognja. U njegovim ustima se vide sin najveći grešnik iz sveta. Juda! Juda hoće zajti vun! Idem vun! Idem vun! Idem vun! Idem vun! Ne ideš ti nikam! Lucifer se začeo trgati, kričati, vikati i raspadati se i hitil se natrag v jamu. Mihalj je ostal stajati sa strane i plakal se je. Ali suze su išle prema dole. Prema dole. Prema dole. Epiloguš na zemlji. Pozornica je složena tak, da smo već pred cirkvom. Pred cirkvom se daje lutkovna predstava što je govorio doktoru Faustušu i Mefistokolišu. U publiki sediju Mihalj i Ivek. Sve sam znanje skupil, al sam jednaki ostal debil. Imam boljšega predloga. Predlog je sljedeći. Postani moj službenik i širil buš mojo vero. Ne opet. To je ključ jošter namagnetizirani. Pred publikum zide Petrica Kerempuh. Dragi naši, Makar bi mi još te žlabrali, mi smo svoje zbavili.